الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين InsyaAllah pertemuan kita pada malam hari ini dalam 25 menit akan kita mulakan dengan bacaan Hizib Al-Wiqayah wan Najat, dan kita lanjutkan dengan tasbih Nabiullah Yunus alaihissalam. Setengah jam nanti dengan kita dengan kitab Tarikhul Khulafa, dengan kitab Umdatu As-Salik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bi alfi alfi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhta'na. Rabbana wa la tahmil 'alayna isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. عليم قدير على ما يريد. عليم قدير على ما يريد. عليم قدير على ما يريد وعلى ما نريد. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. قوي لا يحتاج إلى معين. قوي لا يحتاج إلى معين. قوي لا يحتاج إلى معين. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية قالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. قهار لمن طغى وعصى. قهار لمن طغى وعصى. قهار لمن طغى وعصى. واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. قدوس يهدي من يشاء. قدوس يهدي من يشاء. قدوس يهدي من يشاء. قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفأتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا
قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار قيوم يرزق من يشاء القوة والغنى قيوم يرزق من يشاء القوة والغنى قيوم يرزق من يشاء القوة والغنى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان اللهم بألف ألف ألف عز عظمة الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Musin adik jatuh sen. وبألف ألف جمال وجلال الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم وبألف ألف ألف كمال وسناء وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وبألف ألف بهاء وأسرار وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثله معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وبألف ألف ألف هيبة ولطائف وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب وبألف ألف سمو وحقائق والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين وبألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبألف ألف ألف حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اجعلنا ومن شملته عنايتنا ومن تعلق بنا ومن أحبنا وأكرمنا والمسلمين والحرمين الشريفين والمسجد الأقصى ومساجدنا ومعاهدنا ومجامعنا ومعاهدنا ومدارسنا وروادنا وعمارا وزوارا
والقائمين عليها جميعا دائما سرمدا في عين عنايتك وفي سر رعايتك وحفظ وقايتك وفي حسنك الحصين وكنفك المتين عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أعز وأجل وأكبر. نقول على دياننا وعلى أنفسنا وعلى أهالينا وعلى أولادنا وعلى أموالنا وعلى أصحابنا وعلى مساجدنا ومجامعنا وعلى معاهدنا ومدارسنا وعلى رواتها وعمالها وزوارها والقائمين عليها ألف 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 بسم الله الرحمن الرحيم وألف ألف ألف حسبنا الله ونعم الوكيل وألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ونقدم بين أيدينا وأيديهم وعن أيماننا وعن أيمانهم وعن شمائلنا وعن شمائلهم ومن فوقنا ومن فوقهم ومن تحتنا ومن تحتهم ومن أمامنا ومن أمامهم ومن خلفنا ومن خلفهم ألف 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 بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وألف ألف ألف فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وألف ألف ألف والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وألف ألف ألف أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. شاهت الوجوه وجوه الكفرة والفجرة شاهت الوجوه وجوه الظلمة والفسقة شاهت الوجوه وجوه الشيوعية والملحدة وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. بسم الله آمنا بالله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا على الله بسم الله آمنا بالله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا على الله بسم الله آمنا بالله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا على الله. يد الله فوق أيديهم وإجاب الله على أبصارهم وسيام الله ترميم. اللهم أعمي عنا وعن أبصار الأشرار والظلمة والفجار وكف عنا وعنها ألسنتهم واغلل أيديهم وأرجلهم واربط على قلوبهم وجمد الدماء في عروقهم واجعل بيننا وبينهم سدا من نور عظمتك وحجابا من قوتك وجنودا من ملائكتك. الله بحق تلك الآيات والكلمات والدعوات قنا شر الأشرار وكيد الفجار وكل ما أنت خالقه من الأقدار. اللهم يا من نعمه لا تحصى ويا من أمره لا يعصى ويا من فرق البحر لموسى بالعصا ونسألك بمن سب في كف الحصى وبالقرآن العظيم حرفا حرفا أن تجعل تلك الآيات والكلمات والدعوات حبسا حابسا بحرا طامسا ونارا محرقا ونارا محرقا ونارا محرقا وب70 ألفا من الملائكة حارسا. اللهم من أرادنا وأراد بسوء أو مكروه أو خديعة أو مكر فأحرق صدره وحط مكره ودر كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم بك تحصنا فاحمنا وإياه بحماية كفاية وقاية حقيقة برهان إرشامان بسم الله. ويا ذا الجلال والإكرام أسبل علينا وعليها يا حليم يا ستار كان فاسد حجاب شانة النجاة واعتصموا بحبل الله. ويا حنان ويا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا محيط يا قادر علينا وعليها سرامان حاطة مجلس رادك عز عظمة ذلك خير ذلك من آيات الله. ويا ودود يا قهار يا مانع ويا دافئ قنا ويا شر الشيطان والسلطان فإن ظالم أو جبار بغى علينا أو عليها أخذته غاشية من عذاب الله. ويا قوي يا متين ويا مذل يا منتقم نجنا من عبيدك الظلمة الباغين علي وعليها فإن هم لنا أو لا أحد بسوء خذله الله أهلكه الله قصمه الله ختم على سمعه وقلبه واجعل على بصره غشاوة فمن يهدي من بعد الله بحول الله لا يقدر علينا وبقوته لا يساوي إلينا بحول الله وقوته وقدرته وعظمته وكبريائه وجبروته لا يقدر علينا 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 وبقوته لا يساوي إلينا فسيكفيكم الله والسميع العليم.
فسيكفيكهم الله والسميع العليم فسيكفيكهم الله والسميع العليم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ambilkan tasbih Abi dengan buku Umdatus Salik tuh. Yang satu lagi, yang kuning. Dengan tasbih. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Makasih. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin.
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك ليس لها من دون الله كاشفة 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 ليس لها من دون الله كاشفة
ليس لها من دون الله كاشفة ليس لها من دون الله كاشفة ليس لها من دون الله كاشفة ليس لها من دون الله كاشفة ليس لها من دون الله كاشفة ليس لها من دون الله كاشفة ليس لها من دون الله كاشفة ليس لها من دون الله كاشفة ليس لها من دون الله كاشفة ليس لها من دون الله كاشفة ليس لها من دون الله كاشفة ليس لها من دون الله كاشفة ليس لها من دون الله كاشفة ليس لها من دون الله كاشفة ليس لها من دون الله كاشفة ليس لها من دون الله كاشفة ليس لها من دون الله كاشفة ليس لها من دون الله كاشفة ليس لها من دون الله كاشفة ليس لها من دون الله كاشفة ليس لها من دون الله كاشفة ليس لها من دون الله كاشفة ليس لها من دون الله كاشفة ليس لها من دون الله كاشفة ليس لها من دون الله كاشفة ليس لها من دون الله كاشفة ليس لها من دون الله كاشفة ليس لها من دون الله كاشفة ليس لها من دون الله كاشفة ليس لها من دون الله كاشفة ليس لها من دون الله كاشفة ليس لها من دون الله كاشفة ليس لها من دون الله كاشفة ليس لها من دون الله كاشفة ليس لها من دون الله كاشفة ليس لها من دون الله كاشفة ليس لها من دون الله كاشفة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya wa habibi rabbil alamin abil qasimin amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi yasir wa la tu'asir, Rabbi tamim bi khair, wa ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Babu at-talaqi. Babu at-talaq. Yaqul al-imam al-allamah Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala wa ada alaina min barakati wa min barakati salihin ila yaumiddin. Babu at-talaq, bab yang berkenaan dengan talak atau perceraian. Jadi dah selesai pembicaraan yang kita bicarakan tentang nikah kawin, yang berkenaan dengan walimatul urusnya, yang berkenaan dengan memperkenankan jemputan kenduri kawinnya, yang berkenaan dengan nafkah, kiswah, dan juga dengan sukna tempat kediamannya, sampai kepada pembicaraan yang kita bicarakan tentang al-hadanah. Itu adalah siapa di antara daripada pasangan dua laki istri yang berhak pada waktu mereka berpisah untuk membelah anak, atau juga pada waktu mereka berkumpul. Jadi daripada pembicaraan yang telah kita bicarakan, kalau berlaku perpisahan, perceraian antara pasangan dua laki istri, kalau dengan anak tersebut itu masih kecil, maka yang berhak untuk membelah, untuk memelihara anak itu adalah istri. Dan itu secara mansus daripada hadis Rasulullah SAW. Nabi kita bersabda, malam tatazawwaji, selama kamu tidak menikah. Jadi kalau pada waktu dengan sang istri yang sudah bercerai dengan suaminya terus menikah dengan laki-laki lain, hak untuk pembelahan anak secara otomatis akan berpindah kepada suami dan juga kepada keluarganya. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin disebabkan karena nafkah, mungkin disebabkan karena tempat kediaman, mungkin disebabkan karena COVID-19, mungkin disebabkan karena perbezaan pendirian atau juga pendapat antara satu dengan yang lain, perselisihan, pertengkaran, yang dimana setelah masing-masing mempertimbangkan ternyata solusi yang terbaik itu dengan mereka adalah bercerai atau dengan bercerai. Jadi di masa kita sekarang, yang walaupun statistik yang berbicara persentase kita di negara Islam, nisbah jumlah bilangan orang yang bercerai dengan istrinya sangat-sangat sedikit berbanding kalau seumpama di negara-negara maju seperti di Amerika, misalnya di Eropa secara umumnya, itu persentase perceraian di kalangan mereka daripada 30 sampai kepada 60%. Jadi suatu perkara yang patut kita ambil pelajaran, yang walaupun pada beberapa waktu yang lalu telah kita kongsikan, yaitu statistik yang kita perhatikan atau statistik yang berbicara. Ternyata rumah tangga mereka babak belur daripada 30% sampai kepada 60%. Apakah kira-kira wanita-wanita kita, wanita-wanita muslimah, mukminah yang beriman,
yang percaya kepada Allah dan Rasulnya, yang beriman dengan ketentuan takdir, masih juga mau mengimport budaya hidup orang-orang kafir, pakaiannya orang kafir, teknologinya orang kafir, perangai perilakunya orang kafir, fashionnya orang kafir, yang dimana yang dicontohi oleh wanita-wanita kita ingin hidup serba bebas, dianggap itu adalah ta'akhur, tazammud, pono, ketinggalan, kolot, atau dengan bahasa seumpamanya. Itu kepada siapa? Kepada wanita yang tidak punya kenalan di kalangan kaum laki-laki, kepada perempuan yang tidak bebas dalam pergaulannya, kepada perempuan yang mengurung dirinya, kecantikannya dibungkus, rambut kerintingnya dibungkus, tak pernah kelihatan oleh makhluk selain daripada suaminya. Jadi dengan mereka-mereka yang hidup serba modern, itu kira-kira role modelnya kepada siapa saja? Siapa kira-kira imam yang mereka imamkan, figur yang mereka ikuti? Ya imam itu dengan peragawati dengan fashion pakaiannya, ataupun juga dengan wanita-wanita Eropa dengan kebebasan dan juga dengan pergaulan yang serba mubah dalam kehidupannya, asalkan tidak mencerobohi kesucian daripada rumah tangga, itu tidak problem. Yang walaupun sampai tidur dengan laki-laki lain, yang walaupun tidur atau melakukan hubungan intim dengan pasangan orang lain, wal iyadzubillah, selingkuh kalau dengan bahasa Indonesianya, baik suami ataupun juga istri melakukan hubungan bebas dengan pasangan orang lain. Itu yang nak ditiru, itu yang nak diimport oleh sebagian daripada cendekiawan atau orang yang punya pemikiran terbuka tapi terbuka untuk membuka pintu neraka jahanam, waliyadzubillah, bukan membuka pintu rahmat. Pemikiran yang terbuka untuk membuka murkanya Allah, untuk membuka nerakanya Allah, untuk membuka kebenciannya Allah, untuk membuka musibah, problem, malapetaka yang berlaku, yang pada saat ketika dengan perempuan dengan pergaulan yang serba bebas, tegur sana tegur sini, tak ada beza antara mahram dengan laki-laki lainnya, itu perempuan yang semacam itu kalau dengan bahasa orang kampung perempuan murahan, yang kenal semua laki-laki. Perempuan harus ada sifat hishmah, sebaik-baik perempuan yang tidak dikenal oleh laki-laki dan juga tidak mengenal oleh laki-laki, atau yang tidak melihat laki-laki ajnabi dan juga tidak dilihat oleh laki-laki ajnabi. Itu diantara daripada karakter, diantara daripada kriteria penghulu wanita ahli surga atau penghulu wanita al-alamin, dunia dan akhirat, Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu taala anha. Jadi dengan kriteria atau diantara daripada muasafat sifat yang disebutkan tentang beliau, tidak dilihat oleh laki-laki dan juga tidak melihat laki-laki. Dia hanya milik suaminya saja. Kecantikannya, kejelitaannya, kewanitaannya, apakah kira-kira dengan rambut yang kerinting, apakah kira-kira dengan hidung yang mancung, apakah dengan kulit yang berseri-seri, keputih-putihan, putih yang bercahaya kemerah-merahan, ataupun juga dengan badan yang seksi, atau juga dengan tubuh yang ideal dan juga yang mempesona, itu hanya milik suaminya sahaja. Itu adalah kriteria wanita surga yang tidak ingin mendadakan kecantikannya sedikit pun kepada sesiapa saja. Kalau itu akan dimurka, kalau itu akan dibenci, kalau itu akan menyayat-nyayat, melukakan dan menjadikan hati perasaan baginda Rasulullah SAW mereka jauh daripada dunia seperti itu. Jadi yang nak kita contohi sekarang ini, yang dengan mereka telah mengekspor gaya kehidupan mereka, pergaulan mereka yang bosok, yang jijik, yang licik dan yang kotor daripada budaya-budaya pergaulan mereka, itu yang nak kita import, itu yang nak kita ambil. Ternyata justru mereka dalam rumah tangga mereka gagal, baik itu dengan pasangan dua laki istri, atau juga hubungan antara ibu bapa dengan putra putri, dan juga dengan keluarganya. Anak tidak teragak-agak untuk menyaman mak dan ayah. Mak dan ayah juga tidak teragak-agak untuk menyaman anak kandung, atau juga dengan adik-beradik dia sendiri.
Apakah budaya yang semacam itu yang kita ambil? Apakah budaya yang semacam itu yang kita kongsikan kembali? Jadi yang secara pasti, kalau kita meyakini kita adalah ciptaan Allah, berarti aturan dan undang-undang yang telah Allah tetapkan untuk kita sebagai kaum muslimin dan muslimat, itulah merupakan undang-undang yang terbaik, aturan tidak hanya untuk kesejahteraan kita di dunia, tapi aturan yang akan membawa kita masuk ke dalam surga. Suasana sudah tidak dapat dibendung, di mana dari hari ke hari hanya yang berlaku itu adalah perselisihan, pertengkaran dan juga perkelahian. Maka pada saat ketika sudah tidak ada harapan suasana keadaan akan membaik, maka kedua-duanya memilih untuk menyudahi kehidupan mereka sebagai pasangan dua laki istri. Fayaqulul mu'allifu rahimahullahu ta'ala, yasihhu talaqu min kulli zawjin aqilin balighin mukhtar. Sah talak daripada tiap suami. Jadi menceraikan seorang perempuan yang dimana perceraian itu bukan daripada suaminya tidak sah. Geram betul. Tengok perempuan cantik, geram. Melihat perempuan cantik yang tidak tutup aurat secara betul. Benci tengok wanita-wanita yang meninggalkan kewajibannya sehari-hari. Akhirnya sama orang tadi itu kena terlampau penatiknya, dia ceraikan. Anti talikun salah sana, aku ceraikan kalian semuanya. Jatuh nggak talak? Tidak jatuh. Kalau Allah takdirkan dia menikah pun dengan wanita berkenaan, tetap saja tidak jatuh talak. Kenapa? Sebab ucapan talak itu harus ada tempat untuk kita, untuk dia berhinggap. Talak macam seperti dengan burung, ada tempat untuk dia berhinggap, ada tempat untuk dia bersinggah. Jadi kalau hanya setakat diucapkan saja oleh seorang laki-laki, tapi ternyata dia bukan sebagai suami, yang diucapkannya bukan sebagai seorang istri, maka sia-sia saja ucapan talak daripada seseorang. Syarat yang pertama, zauj. Syarat yang kedua, akil, berakal. Bukan talak daripada budak kecil yang tidak cukup umur. Bukan talak daripada orang gila. Bukan talak daripada orang sewaktu dalam keadaan tidur. Bukan talak oleh seseorang sewaktu dalam keadaan nyanyuk, pitam atau juga pingsan. Akilin baligh. Talak daripada anak kecil. Bagaimana muncul tentang kata-kata baligh? Sebab dalam agama Islam tidak ada larangan dengan kita mengawinkan seseorang yang tidak cukup umur. Karena undang-undang hukum, karena undang-undang itu dalam undang-undang pidana atau dalam undang-undang dunia, dalam undang-undang manusia. Kalau seandainya perempuan dinikahkan pada masa usia di bawah daripada 16 tahun, atau laki-laki berkawin pada masa usia di bawah daripada 17-18 tahun, itu dianggap sebagai suatu kesalahan. Dalam Islam tidak. Boleh suami pada masa usia 2 tahun, si calon istri pada usia di bawah daripada 2 tahun, tak ada masalah. Mak ayahnya bersepakat, dia dikawinkan. Yang mewakili kepada anak perempuan itu adalah bapak dia sendiri. Yang mewakili kepada anak laki-laki sebagai suaminya pun juga bapak dia sendiri. Tak ada masalah, boleh-boleh saja. Masalah mereka tidak boleh berkumpul. Tanggung jawabnya seperti apa? Kita tidak berbicara tentang tanggung jawab. Kita tidak berbicara tentang mereka berkumpul. Kita tidak berbicara tentang nafkah. Yang kita bicarakan sahkah akad nikah kalau pada waktu itu berlangsung kepada 2 orang bocah atau dengan 2 orang anak yang di bawah usia, di bawah daripada usia 16 tahun. Jawabannya iya, sahih. Jawabannya iya, benar dalam agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala akilin balighin mukhtarin. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Untuk melepaskan istri harus daripada orang yang dengan keadaan sedar. Jadi bukan dalam keadaan dipaksa. Unsur paksaan dalam bidang apa saja akan membuat satu aktiviti itu akan menjadi gagal. Menceraikan secara paksa tidak sah. Menerima nikah secara paksa tidak sah. Menikahkan secara paksa tidak sah. Jual beli secara paksa tidak sah. Masya Allah, tabarakallah. Jadi dalam Islam sangat-sangat menghargai wewenang, kebebasan daripada seseorang.
Jadi kadang-kadang dengan kita dikatakan dah bebas, kita dikatakan dah merdeka, tapi ternyata hakikatnya masih belum merdeka. Apa sudah merdeka daripada dosa? Apa sudah merdeka daripada belenggu dosa kesalahan? Apakah sudah merdeka daripada sifat-sifat ujub, riya, sum'ah, angkuh, takabur? Apakah kira-kira sudah bebas dan merdeka daripada sifat-sifat yang terkutuk? Waliyadzubillah. Apakah kira-kira juga dengan kita sudah merdeka? Apakah kira-kira dengan kita sudah merdeka daripada tekanan, daripada aturan-aturan yang membebankan, aturan-aturan yang menyusahkan? Jadi hakikatnya sebenarnya kita masih belum bebas. Jadi kalau pada saat ketika hurriyah, kebebasan yang diberikan oleh agama, yang Allah berikan kepada para hamba-hambanya itu tercabut, tercopot, maka aktiviti kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu tidak mempunyai kesan. Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, rufi'al qalamu antalas, terangkat hukum taklif daripada 3 orang, anin naimi hatta yastayqis, wa alil majnun hatta yafiq atau yufiq, afaka yufiqu, qala wa anil sabi hatta yablu, daripada orang tidur sampai bangun, daripada orang gila sampai sadar, dan juga daripada anak kecil sampai baligh. Yang ketiga, rufi'al qalamu an thalas, itu hadis yang pertama. Dan yang ketiga, innallaha rafa'a an ummati al-khata'a wan nisyan wa mastukrihu alaihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat ke atas umatku al-khata'a, maksudnya mengangkat kesan daripada kesilapannya. Pada masa dia tersilap, katakan saja tersilap berwangi-wangian pada waktu ihram, Allah ampunkan. Tersilap menutup kepala pada waktu berihram, Allah ampunkan. Tersilap dengan seseorang menyentuh, dikira itu laki-laki, ternyata terselami perempuan, tersilap, Allah ampunkan. Satu, al-khata' wa nisyan, kelupaan. Lupa makan pada bulan Ramadan, Allah ampunkan. Lupa minum pada bulan Ramadan, Allah ampunkan. Tapi pada waktu sadar kena berhentilah. Bukan pada waktu sadar terus diteruskan. Kalau seandainya lupa pada masa jima sekalipun, ya Allah, bertetengah jam jima dengan pasangan, tapi pada masa diingatkan langsung berhenti, atau dikira itu adalah waktu malam, mereka tak perasan, tautnya mereka tidur selepas asar. Sebelum berbuka puasa, mereka dalam mimpi dan juga sekaligus bersama, dikira itu pada pukul 3 pagi, tautnya pada pukul 3 petang. Atau juga sebelum adzan maghrib berkumandang. Macam mana? Asalkan selepas mereka tahu yang mereka telah melakukan hubungan di siang hari, terus hubungan tadi itu diberhentikan secara seketika, puasanya sah. Kalau terbabit yang semacam itu pada waktu melaksanakan ibadah haji pun, dia tidak berusaha kepada ibadah haji. Tapi dengan catatan terlupa. Satu, Allah angkat kesan daripada orang yang keliru, kesan orang yang terlupa. Yang ketiga, wa mastukrihu alaihi, dan atas suatu perbuatan yang kau dipaksakan untuk melakukannya, tidak sah. Manusia kalau memang betul-betul merdeka tidak boleh dipaksakan. Jadi dia bukan hamba sahaya, apalagi atas suatu perkara yang hukumnya tidak lebih daripada sunnah. Tak boleh kita paksakan seseorang untuk melaksanakan satu perkara sunnah. Boleh kita paksakan kalau ternyata dia ada utang piutang dan dia mampu untuk melunasi utangnya, tapi dia tidak mau menjual asetnya, tidak mau melunasi, menjelaskan utang piutangnya, itu boleh kita paksakan untuk dia menjual aset yang dia miliki. Tapi kalau ternyata tidak ada alasan-alasan seperti itu, pemaksaan, unsur paksaan kepada sesiapapun akan membuat akad yang dilakukan itu akan menjadi batil. Begitu juga kalau pada waktu dengan kita dipaksakan untuk memangkah seorang pemimpin, seorang calon, dipaksakan, kalau tidak, penjara yang menunggu. Kalau tidak, akan hilang kenegaraannya. Kalau tidak diakui sebagai warga negara. Kalau tidak, akan dijatuhkan hukuman penjara. Paksaan yang seperti itu
Kalau dia sokong pun, kalau dia baiat pun, pembaiatan hukumnya batil. Muhtarazat. Loh, ini tak nampak lagi Bodanur di sini, tak ada lagi acung-acung tangan. Jadi silahkan saja kawan-kawan komen, nak bertanya silahkan saja nak bertanya, tapi jangan sampai mengganggu konsentrasi kita mengaji. Kalau sat komen, baguslah ala kulha itu sebagai satu sokongan, tapi takut kalau konsentrasi hanya kepada nak tulis apa pula, nak komen apa pula, jika sampai terlewat ulasan, keterangan, penjelasan daripada Abi, nilai satu hukum hakam yang kita pelajari, nilai satu maklumat yang Abi sampaikan, itu lebih mahal daripada sholat, bahkan daripada dunia dan isi-isinya. Makanya dinyatakan di dalam beberapa hadis, satu bidang ilmu yang kita pelajari lebih afdal daripada 100 atau daripada 1000 rakaat sembahyang. Satu rakaat sembahyang jelas lebih mahal daripada dunia. Jadi jangan sampai terluput daripada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu fala yasihu talaqu sabiyan, maka tidak sah talak daripada anak kecil. Sebab tadi dengan syaratnya itu adalah akil. Anak kecil tidak berakal. Wa majnunin, orang gila tidak berakal. Wa mukrahin, bab harus mukrah, harus mukhtar, bukan mukrah. Tapi mukrah yang mana? Bi ghairi haqqin, paksaan yang tidak benar. Oh, memangnya ada paksaan yang benar? Iya ada. Paksaan yang benar itu seperti apa? Ada duit, ada kemampuan. Tapi ternyata sang laki-laki tadi itu tidak mau menggauli istri dia. Dia biarkan istrinya terlantar puluh bulan, bertahun-tahun, tak pernah menyantuninya. Bertahun-tahun, astagfirullahaladzim, abang ini apa nih pasal? Potin kah? Nanti pucuk kah? Apa? Keluarga terbiar, merana dan menderita tanpa ada biaya perongkosan yang diberikan. Dia orang yang berkemampuan untuk mencari kehidupan keluarganya. Ya Allah, iritnya takkan 10 ringgit untuk 1 bulan. Mana ada lagi orang hidup bertahan dalam 15 ringgit atau 30 ringgit untuk 1 bulan, RM1 1 hari. Itu kira-kira makan apa? Mungkin barangkali 1 ringgit itu dibelikan beras makan nasi kosong. Siapa yang boleh bertahan makan nasi kosong, makan roti sahaja sepanjang 1 bulan. Sehingga dengan derita yang menimpa kepada sang istri, suami akan dipaksakan untuk berimpak, untuk menyediakan rumah, untuk memberikan pakaian, untuk menjaga kehidupannya. Kalau tidak, dia akan dipaksakan untuk menjatuhkan cerai. Cerai yang seperti itu namanya paksaan secara benar. Jadi seperti yang kita ceritakan tadi itu, seseorang bukan tak ada duit, tapi tak mau bayar hutang. Tidak mau bayar hutang, duit dikesanakan untuk urusan bisnisnya. Selesaikan tentang piutang dulu. Sedekah hukumnya sunat, infak hukumnya sunat, derma hukumnya sunat, wasiat hukumnya sunat, tapi membayar hutang hukumnya wajib. Itu kalau dipaksa oleh pihak berkuasa untuk menjual aset yang dia miliki, diambil motornya, diambil keretanya, diambil rumahnya, dan kemudian dilelong ataupun juga dijual, yang walaupun secara paksa boleh saja. Kenapa? Sebab itu ikrahun bihaqqin. Mitu an huddida biqatin, seperti seseorang diancam akan dibunuh. Pokoknya kamu kalau tidak ceraikan anak saya, kalau kamu tidak ceraikan istri kamu, kamu akan ditembak, kamu akan dikenakan hukuman penjara, dia akan dianiaya, akan diterjang dan juga akan dikerati dan juga akan dibelasa. Syarat ikrah satu, yang mengancamnya itu memang betul-betul serius. Syarat yang kedua, dia tidak dapat mengelak. Syarat yang pertama serius. Syarat yang kedua, dia tidak dapat mengelak. Syarat yang ketiga, dia ikutkan kehendak daripada yang memaksakannya. Itu talak tidak jatuh.
Ancaman yang pertama, daripada seseorang yang serius dan juga mampu untuk melakukan ancamannya. Kalau kata dia tombok, memang benaran akan dia tumbuk. Kalau kata dia akan dia penjarakan, memang akan dia penjarakan. Dia mampu, bukan sekadar mengancam, tapi mampu buat. Yang ketiga, dia tidak dapat mengelak. Jadi kalau saya diancam mau ditumbuk, tapi dia dapat melepaskan. Dia ancam mau dipukul tapi dia dapat mengelak, itu bukan ikrah. Itu bukan ikrah yang melonggarkan diri daripada hukum. Kembali, jadi dikatakan ikrah kalau pada saat ketika al-mukrah, orang dipaksakan tadi itu menurunkan kehendak daripada orang yang memaksakannya. Yang kata dia talak satu, dia jatuhkan talak satu. Yang kata dia talak tiga, dia jatuhkan talak tiga. Maka pada saat ketika al-mukrah, orang yang dipaksa menurunkan kehendak daripada yang memaksakannya, dengan unsur paksaan tadi itu talaknya tidak sah. Seperti diancam dengan pembunuhan, diancam dengan qat'i udwin, memotong bagian daripada anggota tubuhnya, pokoknya aku kerat anu awak. Oh, sadis banget. Ya, cuman kan ada kejadian pada beberapa waktu yang lalu, salah seorang perempuan daripada India, di sinilah, bukan di mana, di sini. Pada waktu dengan suaminya kawin atau macam mana, Masya Allah, tabarakallah, cemburu yang membabi buta tadi itu tergamak dengan dia ambil pisau, dia kerat hak punya suaminya pada waktu tidur. Ya Allah, kalau berlaku sikap yang semacam itu mungkin terpaksa kita laki-laki kena pakai sepeda daripada besi. Tak boleh lagi sembarangan tidur, hanya pakai kain saja, atau pakai seluar celana yang biasa dipakai, kena pakai seluar daripada besi. Kalau perempuan punya garang seperti itu, wal-iyadu billah. Nah, itu jadi bagaimana? Kalau dengan ancaman akan dipotong anggotanya, tangannya, kakinya, telinganya, kuping, hidungnya, au darbin mubarrih, atau juga dengan pukulan yang mencederakan. Nah, kalau kamu tidak ceraikan anak saya, maka saya tarik janggut kamu. Tak kisah, tarik je janggut, tak ada masalah. Tapi akan saya tumbuk kamu, akan aku kerati kamu, akan aku belasah Anda. Itu kalau dia ceraikan, tidak jatuh talaknya. Wa kadza syatmun, begitu juga dalam bentuk ancaman itu adalah celaan. Wa kadza juga termasuk dalam bentuk ancaman itulah syatmun, celaan, darbun yasir, pukulan yang cuman hanya sedikit, tapi dia daripada zawil muru'ati wal aqdar, tapi dia di kalangan orang yang mempunyai wibawa, pengaruh, jawatan dan kedudukan tinggi. Nanti misalnya kalau seperti orang jalanan tuh kena pukul, ya beritanya tidak seperti kalau pada tuh Bapak Menteri kena pukul. Beritanya luar biasa, gempa dunia kalau pada tuh mendengar ternyata ada orang yang menampar Tuan Sultan misalnya. Itu besar betul. Yang walaupun tamparannya cuma sedikit, tidak lebih daripada cuma mengibaikan atau menangkal kopiah daripada seorang pemimpin. Jadi dia tebaskan seperti itu tangannya, terkena kopiah terpelanting. Itu akan gumpar dalam berita media massa. Yang semacam itu, yang walaupun pukulannya hanya sedikit, biasa-biasa saja, tapi kalau ancaman kepada orang yang punyai muru'at, wibawa, pengaruh dan kedudukan, itu dikatakan sebagai satu ancaman. Qala wa man zala aqlu'u bisababin la yu'adzaru fi kasakrani. Ini masalah hukum. Tapi macam mana dengan seseorang yang tidak waras, yang hilang akal pemikirannya, yang hilang kesudaran dan juga dengan kewarasannya, tapi disebabkan kena heroin, disebabkan kena kokain, disebabkan kena arak, disebabkan kena minuman keras. Di sana disebut dengan miras, minuman keras. Ya Allah, ulama mengatakan itu berbeza hukumnya dengan orang yang pitam, dengan orang yang pingsan. Orang yang pingsan, orang yang pitam, yang sedang dalam keadaan tidur, kalau dia menceraikan istrinya tidak jatuh talak, tapi bagi orang yang mabuk jatuh talaknya.
yang walaupun dia sudah diri, yang walaupun dia tidak sudah diri. Kenapa? Sebab itu dianggap al-muta'addi bisukri, orang yang sengaja untuk memabukkan diri. Ini makna perkataan wa man zala aqluhu, orang yang hilang akal pemikirannya disebabkan yang tidak diuzurkan seperti mabuk, maka orang yang seperti itu cerai, talak yang diucapkan hukumnya jatuh. Terakhir, wa man syariba dawaan yuzilul aqla bila hajatin yaqau talaquhu, dan barang siapa meminum obat yang menghilangkan akal pemikirannya tanpa hajat keperluan. Ini obat apa nih? Ini obat untuk kambing. Ini obat untuk kuda, untuk keledai, untuk kucing. Kan ada jenis obat yang kegunaan obat tadi itu untuk binatang, tapi ternyata katanya obat itu boleh menyembuhkan penyakit COVID-19 misal saja. Jadi pada waktu orang itu sehat, terus guna obat akhirnya pitam. Sehat bagi obat pitam. Obat itu untuk orang sakit. Orang yang bermasalah berobat. Yang tidak bermasalah, kenapa kita berobat? Sebagaimana obat boleh menjadi penyembuh kepada orang yang sakit, obat juga boleh mendatangkan penyakit kepada orang yang sehat. Ingat yang itu. Obat akan menyembuhkan orang yang sakit. Asbabnya dengan takdir Allah. Juga pada masa yang sama, obat boleh menjadi asbab penyakit kepada orang yang tidak sakit seketika dikonsumsi, ditelan, diminum oleh orang yang sehat. Summa qala walahu ayyutallika binasihi walahu ayyuwakil. Kita cukupkan sampai di sini. Dia boleh menjatuhkan cerai dengan diri pribadi dia sendiri dan juga boleh dia wakilkan kepada orang lain. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita berjumpa kembali besok pagi InsyaAllah pada pukul 6.45. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.